Usahan sa mga balita sa Sayri 47. Mga classroom sa dakbayan sa Subo nga nangaguba sa bagyong Odette na ayon ang tanan sumapa sa DepEd. Mga magtutudlo sa Mandawi City nga buot mga lagad alang sa Barangay Ugeski election ana pa sa kapin usa ka libo. Kay dos ka mga most wanted persons na dakpan sa mga sakop sa CIDG Cebu City. Po Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, DepEd Cebu City Division may report nga wa nay problema sa mga classroom nga nangaguba human sa bagyong Odette. Tungod kay ning pag-abli sa klase sa publikong tunghaan, mamahimo na nga maggamit ang mga tinun-an ngadto sa mga nagguba nga lawak sa ringan. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Subli magamit na ang 100% ka mga school buildings o classroom sa dakbayan sa Sugbo. Kiniuman nga 79% sa mga public schools kung 85 kabuok ang mga nangaguba tungod sa bagyong Odette nga miigo sa Metro Cebu niadtong December 2021. Matod ni Engineer Wendell Tabar, ang Division Engineer sa DepEd Cebu City, nga subling na repair na nila ang tanan nga mga classrooms human sa ikaduhang higayon nga pag-abli sa klase sa school calendar year 2022-2023 o karong school year 2023 to 2024. So far mo okay naman after sa audit na repair naman sa help sa local school board naman yung personnel katong mga nang damage katulabi na katong mga roof ila naman itong ikuanan. So ang tanan naman functional tanan naman building tanang roof nga nadaot pag during audit is na repair po. Samtang padayon ang monitoring sa DepEd Cebu City Division sa kaligon sa mga classroom nga gamiton na pagbalik sa klase. Dugang pa ni Engineer Tabar nga bisan pa nga magamit na ang tanan nga mga buildings, padayon gihapon ang ilang mga monitoring sa tanan nga mga school buildings sa syudad. Gani sige ang ilang random inspection sa mga buildings lakip na niini ang Busay High School nga una nang giproblemahan o gikadlukan tungod sa mga liki nga makita nga mga classroom ug mga halo nga ilawom sa building tungod sa paghinay-hinay sa pagtayog sa yuta. Pero amo tong gi-assess ko examine nila. So far based sa iyang assessment is dili man jud kayo inana ka hazardous katong na mga cracks nga visible sa building is manageable raman kay usually wall raman siya. Yan ang sa babag po is so far wala may problema nakita nga kanang hazardous kay in terms of structural integrity niya sa building is ongoing naman po. In fact nagamit schedule for monitoring naman may monitoring tools para mo-conduct og kanang inspection sa kada eskwelahan to check sa mga school buildings. Isan pa man nga 100% na nga naayo ang mga buildings, kuwang gihapon kini aron nga magamit sa mga estudyante. Subay ni gibutyag sa School Division Superintendent nga si Dr. Nimpa Bungo nga padayon gihapon ang ilang pagtugot sa shifting classes tungod kay daghan gihapon og mga estudyante ang mutungha sa mga eskwelahan. Kaning kuwang og classrooms kung ano man gyud siya, no, this is a perennial problem every year. So ang ato ana kanang mag double shifting mo ni atong answer to the problem of lack of classrooms. So mga kanabang duha ka section ang mo occupy sa one classroom. Sherissa Mayoy, CCTN News. Gigamit na ang mga bagong school buildings human kini gitunol sa Danao City Government ngadto sa Department of Education.
Migahin ang city government og 20.8 million pesos aron matukod ang 11 ka mga bag-ong school building ngadto sa 11 ka mga public school sa Dakbayan. Nagagikan ang pagpatukod sa bag-ong lawak sa ringan sa Special Education Fund sa syudad nga mobalor og 31.7 million pesos. Gipanghinaot nilang Mayor Mix Durano nga matagan og maayong kaugmaon ang mga tinun-an danawanon pinaagi sa paghatag og pagtagad sa maayong edukasyon. Department of Education dinhi sa Region 7 may pasabot nga gituman nila ang pagtangtang sa tanan nga mga dekorasyon sud sa classroom aron makalikay sa disgrasya sama na lang sa sunog. Matod sa ilang regional director nga gipanasubay usab kini sa pagtuon nga ang gihimo nga mando sa kalihim bahin niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Department of Education 7 Director sa Luciano Jimenez nga makalikay sa disgrasya ang decluttering kung pagpatangtang sa tanang dekorasyon sa classroom. Ato sa nang labay niyang mga pagbisita sa tunghaan, nakita niya nga delikado sa sunog ang classroom tungod sa kadaghan sa mga dekorasyon. Ilabi na nga sagad sa mga display nga gipangbutang hinimo sa kartolina ug uban pa. Maumatod niya, haum ug tukma ang pagpatuman sa decluttering policy gikan ni Education Secretary Sara Duterte. Kini aron kalikayan ang mga dakong disgrasya sama lang sa sunog. Vice President and Secretary Sara Duterte also had seen this na dili man kinahanglan nga daghan kayo. So ako I'm so happy as well kay murag ning support sa ako ang hunahuna sa una na ito minimalist lang ta. Pagkatano sab ni Jimenez nga pinasubay sa pagtuon gikan sa mga batid ang minimalist nga matang sa classroom. Apan gitataw niya nga mahimo pang gamiton ang mga visual aids panahon lang seleksyon aron mas makafocus ang mga tinun-an seleksyon. After this research, I read a research that if daghan kay put up ang mga bata, so kanang dili na po siya healthy, no? Daghan kay siya makita the focus, it will always it will affect the focus, no? So far, di ba, usually ang daghan kaayong mga ninana with sa elementary, but secondary not so much. Kung isgutan ang nahimong pagpatuman, giulagway ni Dr. Jimenez nga no choice ang ubang mga magtutudlo. Ilabi na nga nakita niya ang tumang kahago aron monindot ang palibot ngadto sa mga bata ingon man sa ubang mga bisita. So there are so many who are happy about it because they will no longer prepare the classrooms. Ay ako sa una, karong mga panahon na, sige na ko panggunting-gunting, dagan kayo para ipapilit-pilit, tanan sa mga chart, sa mga kwan. Whole family. Ian Navarro, CCTN News. Moabot sa 96 ka mga individual sa Cebu City ang nakahuman sa Technical Vocational Education Training Program sa Department of Manpower Development and Placement. Human kini sa 4 ka buwan nga pagbansay-bansay sa 4 ka matang sa skills training sa mga nagpa-enroll. Gipaubos sila sa lain-laing specialization sama sa computer system servicing, electrical installation and maintenance, automotive servicing ug domestic refrigeration and air conditioning services. Matod sa pangu sa DMDP nga si Engineer Suzette Ardosa nga walay limit sa edad ang maong pagpaubos sa training nga buot nga makat-on ug mabansay ang abilidad. Padayon na usab ang ilang pagpanawat sa ikaduhang batch nga magpa-enroll alang sa sunod nga training karong Septembre hangtod na sa Disyembre 2023. Kapin sa 3,800 ka mga scholars sa Sugbo Kahanas program sa Kapitulyo ug TISDA gikatakdang mo graduate karong buwan sa Setyembre. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaybaw sa Technical Education and Skills Development Authority 7 nga ipaygayon sugod karong Septembre ang graduation sa mga beneficiaries sa Sugbo Kahanas Season 2. Matod sa ilang Provincial Director nga si Floro Rinca nga nasa kapin 3,800 ka mga Sugbuanon ang nakapaymos sa Technical Vocational Program sa Kapitolyo ug TESDA. Mas gamay hinuon kini itandi sa kapin 4,200 ka mga beneficiaries sa unang season nitong 2022. Apan sa
sa gihapon migahin ang Kapitolyo og 100 million pesos karong tuiga aron matuman ang maong programa. Sa season 1 nga sugbukan nas 4,200 plus slots to gumikan kay brato pa or minus pa ang gitawag natog training cost. Sa 2023 mi mahal man, so mi decrease gamay ang number of slots. Ana sa 70% hangtod 80% ang implementation rate karon sa Sugbukanas kung diin ang matag distrito adunay mga beneficiaries. Gipasabot rin ka nga ang mga kursong gitanyag sa matag lugar pinasubay sa ilang provincial skills priority. Kaning ato ang tourism, construction or manufacturing, ITBPM o katong ato ang gitawag og ICT. Gawa sa NC2 certificate, madawat usab sa mga mo-graduate ang allowance ug ang toolkits gikan sa Kapitolyo. Alang ning usa sa mga beneficiary gikan sa lungsod sa Cordova, dako og tabang ang maong TVET program. Pinaagi sa mga nakuang skills sa natad sa turismo, gilaw man niyang mas mulambo pa ang iyahang kinabuhi. Ang ako ba eskwela diri sa Sugbukanas is dako kay siya katabang namo kay hilabi na sa panahon karon tanan mahal unya og mo eskwela gyud og housekeeping is magbayad gyud og 16K pero nagpasalamat mig dako nga usami nga nakaabil sa iyang scholarship program. Ian Navarro, CCTN News. Musunod, mga magtutudlo sa Mandawi City nga boot mga lagad sa barangay ug SK election ana pasakapin usa ka libo. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Balik sa atong mga balita, Department of Education sa Dakbayan sa Mandawi nakalista na og kapin usa ka libo ka mga magtutudlo nga gustong mo serbisyo sa umabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Gamay pahinuon kini, ilabi na nga naa sa 3,000 ka mga electoral board members ang gikinahanglan sa COMELEC. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagkinahanglan pa ang Department of Education sa syudad sa Mandawi og magtutudlo nga gustong mo serbisyo sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Matud sa tigpamaaba sa DepEd sa Mandawi nga anaa pa sa kapin usa ka libo ang ilang nalista. Mas gamay itandi sa kapin 2,000 ka mga maestra nga ni serbisyo isip electoral board members sa niaging tuig nga local ug national elections. Ang tigpamaaba nga si Attorney Marinel Oro niingon nga ang rason sa pagminos sa gidaghanon tungod kay ang pamilya ug higala sa pipila ka mga maestra ang magpapili sa umaabot nga eleksyon. Posible sab nga gikapoy pa ang uban tungod ni aging tuig raman ang national elections. Matud ni Oro nga giimbitar o gipahibaw na nila ang mga magtutudlo sa pribadong tunghaan. But so far sa pag-collect na to sa mga eskwelahan na pagyud tay mga presinto nga wala pa tay electoral board. So that means na pagyud tay need, and then kung magkulang ang public school teachers, pwede naman ta mo adto sa mga private school teachers, and then after kung dili na sad ta ka-exhaust sa private school teacher, pwede na ta sa mga government agency employees, and then later on kung mahurot na sad wala na say mo serve from that, pwede na ta from the general public. So as of right now, nakita na to nga nagkulang pa ta na atay we have less number of teachers karon nga ni serve sa barangay elections. So muna, and plus ni daghan sad gyud ang ato ang mga presinto nga gikinahanglan tungod kay manual manggod ang setup na to karon. Anaa sa 3,000 ka mga electoral boards ang gikinahanglan sa COMELEC karon para sa barangay election. Mas daghan ang gikinahanglan sa COMELEC karon kay ni daghan sab ang clustered precincts nga naa sa 660 tungod sa pagsaka sa voting population sa Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga mukandidato sa barangay ug SK election sa syudad sa Lapu-Lapu padayong midagsa sa COMELEC. COMELEC Lapu-Lapu City nakatala na og 340 ka mga kandidato nga nakaduso sa ilang COC. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso.
Padayon nga bidagsa ngadto sa buhatan sa Commission on Elections kon COMELEC sa syudad sa Lapu-Lapu ang mga buot nga magkandidato sa barangay ug sangguniang kabataan kon SK elections. Karong adlaw lakip nga ni Doso sayang COC si Ryan Yuson kinsa nagpapili pagkakapitan sa barangay Bangkal. Si Yuson giubanan siya mga kauban ingon man silang daghan nga mga supporters o galing palaran sa maabot nga piniliay karong Oktubre 30. Unahon ni Yuson sa paghatag ug pagtagad ang soliran sa basura panglawas lakip ang peace and order sa ilang barangay. Una na itong buhaton, ang una na kong pangusgan ang clean and green nga ang atong mga basura may una na itong limpyohon kay diha una nga daghan na masakit nga madagang katawhan tungod nga hugaw nga to ang katilingban. Ikaduha, i-strengthen na to ang healthcare division or healthcare system, mga kabataan, mga katiguangan, ato silang tagaag pagtagad nga himsog ang ato ang mga katawhan diri sa ato ang barangay, no? Ikatulo nga atong i-strengthen ang peace and order sa ato ang barangay para safety ang tanang katawhan sa ato ang barangay. Sa ilang nga kini mo'y unang higayon sa pagsud ni Yuson sa politika diin tuyo niya nga mas makaalagad pa sa mga residente sa dapit. Gibati usab og kaguol si Yuson human nga kadaghanan sa mga barangay officials sa Bangkal ang nasuspenso hinungdan sa pagkalangan usab sa mga batakang serbisyo. Una sa tanan medyo maguol kita kay sa nakita nako wala na kayo natagad ang ato ang barangay. Nasubo ko nga nakita ko nga daghang basura, daghan og mga kakulangan na ato ang barangay pero sa pagpanerbisyo, medyo naagig pagkulang tungod kay lagi na suspenso sila ang ato ang kapitan sa pagkakaroon. Samtang si Ralph Stephen Abing kinsa magpapili pagka-SK chairman sa Barangay Bangkal, nagkanayon nga tagaan nini og pagtagad ang pagbanhaw sa mga cultural activities sa barangay, lakip ang paghingusog sa programa sa paugnat sa kusog. Gusto na mo sir nga mas ma-preserve ang ato ang tradisyon nga mahibaw-an sa mga kabatan-unan kung unsa jud ang tradisyon sa Pilipino nga mabalik na to ang mga cultural events and especially po nga mahatagan na to pagtagad nga mas mapalambo na to atong sports nga mas makaginta og mga daghang talento sir sa mga kabatan-unan. Foch Anthony Inso, CCTN News. Kumilig sa dakbayan sa Sugbo, wa pay nakitang soliran sa pagpangandam sa kapulisan sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Kini tungod kay atol sa unang adlaw sa election period, wa usay nadakpan ang PNP sa syudad nga nakalapas sa Ganban. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagtagbo na usab ang mga opisyal sa Komisyon ng Eleksyon Cebu City uban sa Cebu City Police Office, Armado Kusog sa Pilipinas ug ang National Intelligence Coordinating Agency kun NICA alang sa laing hugna sa City Joint Security Control Center meeting kini alang sa pagpangandam sa nagsingabot ka barangay ug sangguniang kabataan eleksyon sa Oktubre 30, 2023. Nanguna sa mga tigom ang COMELEC Cebu City sa pagpangulo ni Manlalaban Ferdinand Guhilde, ang election supervisor sa Cebu City COMELEC North aron niskuta ng mga nagda sa piniliay ug unsay angayan nga buhaton sa kapulisan pinasubay sa balaod. Mato ni Guhilde nga sila ga-monitoring ning pagsulod na sa election period, wala pa sila makabantay nga doon problema sa pagpatuman sa seguridad. Okay ra kayo, on track kayo na ang preparation. Pero dapat tayo nakabantayanan. Wala manggid kayo no, bantayanan ra gyud nato tingali is ang just make sure nga everybody follows the law kay para masapsay kana ra man gyud ang sekreto diha kung i-follow nato ang rules and regulations, hapsay ang election. Gutiyag ni Guhilde nga wala usab sila makasugat og problema atol sa unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy niadto nga mo kandidato sa barangay ug SK election. Gawas lang niadto nga mga na-technical nga wala dawata ang ilang application form. Iyang gipasabot nga daghan ang na-disqualify ilabi na sa mo kandidato pagka SK chairman tungod kay sobra na ang pangidaron. Apan nila na lang kini nga gitambagan nga dito na lang mo kandidato pagka konsyal sa barangay. Ang atong problema na sugatan kanang wala magkadimaw ang forms mulan sa siya kapitan iyang nagamit konsehal kanang may ngana. So simple things but crucial kay basig mausab ang imong posisyon. So bantayan na siya. Among gibantayan ang forma sa COC, Certificate of Candidacy, o ang ilang qualification registered ba o labi na sa SK kung underage or overage. So, pero kasalanan overage to? Doon ay mga overage nga di na mo dawaton kay disqualified mo gid sila. Samtang gipahibaw ni
Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sugad pagsugod sa election period, wala pa nadagpan silang hihimong COMELEC checkpoint. Nagtuo si Rafter nga naedukar na ang mga sugbuanon nga kung musugod na ang election period, daghang yung checkpoint nga buhaton ng kapulisan og dili na gyud kini magdalag armas. So far, we started our checkpoint no sa atong 28 midnight, so wala pa man po hinoon gyud. So I think aware na gyud atong mga atong publiko nga when it comes to election period, bawal na gyud ang suspended ang pagdala og mga firearms or gawas sa panimalabisan pa og naa kay PTC4. And then awhag niya natong dunay mga armas nga wala ma-renew ang lisensya nga mamahimo ila kining itahan sa labing duol nga police station alang sa safekeeping. Ning panahon sa COMELEC gun ban kadto lamang mga uniform personnel sa PNP ug EFP ang gitugutan nga makadalag armas uban sa laing ahensya sa gobyerno nga dunay exemption gikan sa COMELEC. Arnold Bustamante, CCTV. Siyudad sa Mandaue ni celebrar sa iyang ika-54 nga Charter Day uban sa paglusad sa bagong kampanya nga Move Mandaue. Tinguhan niini ang dungan nga pag-uswag sa tibuok syudad ug mga residente ngadto sa kalambuan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. 3, 2, 1. Subay sa pagselebrar sa syudad sa Mandaue sa ilang ika-54 nga Charter Day karong adlaw, gilusad sab ang bag-ong kampanya ni ining nga Move Mandaue. Ang Move Mandaue nalakip gihapon sa tagline sa syudad nga Aya Mandaue. Tinguha ang dungan nga pag-uswag sa syudad og mga residente ngadto sa kalambuan. We are a city who refuse to stand still, where the spirit of Mandaueanon is ignited with the fire of progress. Let us proudly proclaim, I am Mandaue, and I am a force of positive change. So let us stand together as we embark this journey of movement, a movement that will shape the destiny of Mandaue for generations to come. Together, let us move towards greater heights, and let's make history with every liho, every step, every heartbeat dedicated to our city's transformation. Mandauehanons, let us move forward. Let us move as one. And let us move Mandaue. Together, let us create a sustainable and inclusive community. Because in Mandaue City, there's always a place for you and me. For we are Mandaue. Move Mandaue. Matod ni Mayor Jonas Cortez nga tuyong gihalad ang Charter Day anniversary ngadto sa mga katigulangan labi na sa ilang paningkamot nga mahimong syudad ang Mandaue. Panawagan sab sa mayor sa mga residente ang kausa sa panaghiusa og paningkamot aron mas mapalambo ang dakbayan. Sa diha nga nahimo na tang syudad, daghang mga kayuhan ang nadawat sa matag Mandauehanon. Kay nagkadako ang atong income, nagkadaghan ang atong nadako sa atong panudlanan nga magamit nato pinaagi sa paghatag ng mga proyekto sa atong makiigsunan. So, ang kaning Move Mandaue, panawagan ni, this is a call to action to each and every Mandauehanon, no, regardless of race, religion, nga kita, we have to work as one and in making this great city even greater. So ang ako lang yung hangyo nga ang momentum na nas Mandaue. So atong pahimuslan no nga kita maghugop tang tanan, maghiusa tang tanan para sa kayuhan sa atong pinanggang dakbayan sa Mandaue. Sawa pa ang launching o sa parade og misa ang gipahigayon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gika-report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga kapin sa 19,000 ka mga pamilya ang apektado sa bagyong Guring. Gikan kini sa kapin 300 ka mga barangay sa pipila ka bahin sa Luzon ug sa Visayas. Matod sa NDRRMC nga gipanghatag na ang mga relief goods nga moabot usab sa dulan 1 ka milyon ka pesos ngadto sa mga apektadong pamilya.
Dugang paniini nga naa sa 103 ka mga lugar ang giigo sa bagyong Guring ang adunay pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kusog nga uwan. Sigun sa Pag-asa, posibleng mugawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Guring karong nga Miyerkules sa gabi o baka Huwebes sa kadlawon. Gikumpirmar sa Archdiocese of Cebu nga na-promote na ang sugbuanong pari nga nakabase karon sa Vatican City. Matod sa ilang anunsyo nga nadawat ni Monsignor John Thomas Limchua ang appointment gikan ni Pope Francis isip Counselor of Apostolic Nunciature. Gikan kini sa iyang posisyon kaniadto isip Secretary of State sa Vatican. Gikalipay hinuon sa pipila ka mga opisyal sa Sugbo ang maayong balita sama nilang Cebu City Councilor Joel Garganera ug Lapu-Lapu City Lone District Representative Cindy King Chan. Tulo ka tuig nang nakabase sa Vatican City ang sugbuanong si Monsignor Limchua. Sukad siya gi-appoint ni Pope Francis isip Papal Chaplain. Musunod, 32 ka mga most wanted persons nadakpan sa mga sakop sa CIDG Cebu City. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, Criminal Investigation and Detection Group sa Dakbayan sa Sugbo nakadakop og 32 ka mga wanted persons. Ang maong ihap 16 niini giilang nga mga most wanted persons sa Central Visayas nga nagatubang og kasong pagpanglugos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipatutukan pa karon sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit ang kapagpangitan atong mga most wanted person nga palain nga nagtago-tago sa kamot sa balaod. Sunod lang sa 29 ka adlaw sa Agosto 2023, naguna ang CIDG Cebu City Field Unit nga dunay labing daghang nangadakpan nga mga wanted persons nga moabot ngadto sa 32 nga dunay lain-lain nga mga kaso. 16 nini nabutang sa most wanted, din ang 14 nabutang sa regional level ug tag-usa ang municipal ug provincial level. Mato ni Police Lieutenant Colonel Randy Corey, ang hepe sa CIDG Cebu City Field Unit, nakasagaran nga kaso nga gitubang sa 14 ka mga most wanted person. Regional level mao ang human trafficking, rape o acts of lasciviousness, samtang ang 16 ka other wanted persons doon kini mga kaso nga estafa o illegal possession of firearms. Pasabot ni Corey nga magpadayon ng ilaga pagpangita sa mga wanted persons, ilabi na nga nagkaduol na ang eleksyon basin magamit sila sa mga politiko aron sa pagpanghadlok sa mga supporter sa usa ka kandidato. Samtang katong doon mga kasong pagpanglugos nga pabiling gawas noon gitinguha nila nga dakpan basin doon na nausab kini laing mabiktima. Sa datos sa ipahibaw ang CIDG kasagaran sa mga biktima nining mga akusado mao raw sa ilang mga membro sa pamilya. Arnold Bustamante, CCTV News. Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan malaumon nga dili na masubli ang nahitabong suway nga pagdagit ni adtong upat ka mga batan-on. Kongresista na nawagan sa kapulisan sa paghimo og lawom nga investigasyon sa insidente. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Nang hinaot sila Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan nga dili na masublay na hitabo nga suway nga pagdagit nito upat ka mga batan-on sa miaging buwan. Ang upat gisaaran nga himon nga model sa milk tea brand Dapan gida sila sa usa ka apartment sa Barangay Bangkal. Ang mga batan-on pugos nga gipasud sa kwarto sa suspect apan maayo na lang kay sila nanukol og nakaikyas. Sumali Chan nga dili siya mosugot nga doon na paingon ini nga mga mahitabo. Hinungdan nga yang giawhag ang mga batan-on nga dili magpahaylo. Hilabi na kung sila makaila sa tao nga ilang gikaistorya. Gawas ni ini lakip nga iyang giawhag ang mga ginikanan nga bantayan kanunay ang ilang mga anak og monitoron ang mga tao nga ilang gikahimamat. Ato mga kabatanunan ato sa gyud pamangnuan na kanang di na dayon mag salig dayon anang mga tao wa sila kaila. Nya dami ang account sa Messenger. Ikabaw naman sila usahay na kung cellphone ma-register naman gyud. So ari sila sa Messenger. Dami account. So ato yung ikuan. So lakit nga nanawagan si Chan ngeta sa mga polis nga mohimo o galawom nga investigasyon nini aron sa pagtino sa suspect o pagsilot niini. Ato yung panikamutan na dili na to
usab diri sa atong syudad, no? So ang atong pulis, atong gipahugtan nila ilahang intelligence, ilahang surveillance na wa nay mga ingani na mga sindikato na mousab og abang or haylo sa atong mga bata na po, no? Na Anthony Inso, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Matag binuhat, dunay konsensya. Kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sa sayo. Sa kiladman sa imong konsensya, ikaw makatukmod gayud sa paghimo sa maayo o sa pagdikay sa dautan. Busa mahinungdanon ang pagpamati gayud kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi nga puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nang ingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa paghigayon nga kita mo baliwala alang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tika. Hangtod mamamot na gayud ang higayon nga dili ka na magpanukos pagbuhat o dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, padayon sa imong pagtuo ug malinis ang nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong dautan sa imong kinabuhi. Pagayowa ang grasya sa Ginoo nga makalikawas kanini. Ikumpisa lang imong mga sala. Kay sa Roma 6:23 nag-ingon, kaya ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Ana kang Kristo Jesus kato Ginoo. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.